Today, ari kami di subong sa second floor sa building. Naga-cleaning kay may ara kami nga possible nga ma-rental. So, si Masulman or si Renato is the one in charge sa cleaning. According to him, it takes 2 months to clean up sa ining space for rent. Siling ko, why not to make it 3 months para a little bit longer kang matapos kadlaw man siya. So subong nagapangwa kami sa mga spider web subong kay do kadamo gid. It's been a long time nga wala siya ma-rent ang space, pero susubong may ara na kami possible nga ma-rental. That's why we're cleaning the space. The place is so dirty, a lot of yabok.